हाय गाइस सब लोग नमस्कार मुझे आपण प्रिय ट्रावेलर सागर आज मुझे जयपुर पहुंची जाइए आमर जोटा कि आमर सिंगर कोरापुटिया सिंगर हेमंत भाई पाखे पहुंची जाइए आमर हेमंत भाई को मुझे देखेबी तो ना नमस्कार। नमस्कार भाई केमती अछ? भल अच्छी और घरे केमती? घरे समस्ते भल अच्छा आपन केमती अछंती? बढ़िया बढ़िया। तो आमर ऑडियंस मान एड्रेस एड्रेस मोर एड्रेस बोले परफेक्ट एड्रेस है मोर कहले जानबे कि नहीं कि भितर अच्छी गाँटा मात्र पेटा बोले समस्ते जानती तो पेटा जानतु समस्ते पेटा बोले समस्ते जानती आउ मोर ना है हेमंत खिल आ मोर दीटा भाई अच्छा लेखा मुझे आज जाए एत गाँची से दी भाई लेखा मुझे गाँची जन है मिस्टर खिल आ जन है केशव खिल। तो गीत केमती कौन गाँव? गीत दर्शक मान को जमी पसंद जमी इच्छा से हिसाब से बनाऊँ रोमांटिक बोले रोमांटिक आमर सेट गीत बोले सेट और दसरा हो कि चैत्र पर्व हो कि आमर पुष पर्व हो कि जो जेकोसी गीत देले से अनुसार मुझे बनाऊँ जमी पसंद कर बनई दूसरी। स्टार्टिंग केमती कौन कर? स्टार्टिंग मोर गोटे स्वप्न थिला मैं हॉस्टल रे रही गाँवली तो किए मत चान्स दौन थे मुझे आसिक लालू सार सहित मिसिली आ लालू सार मत चान्स देते केशव भाई डाकी आनी मोर निजर भाई आका डाकी आनी ढेमसा टीवी फास्ट गाइली हाँ केते वर्ष होता को क्लास पढ़ुल जे तुम गीत लाइन को जी सिंगर गोटे हेबी? मोर 4 क्लास स्टार्टिंग होता 4 क्लास मुझे हॉस्टल रे गायकी कोरापुट पर्यंत आसिक प्राइज पाई जमी लोक गाइला गीत को उठे गायकी पढ़ापढ़ी कौन? पढ़ापढ़ी बोले मोर 10th जाए पढ़ी और तुम क्या देखिए इंटरेस्ट गीत गाय? अरिजीत सिंह जमी कि गोटे हिंदी सिंगर तार बोले तार गीत आम बहुत गाँली आगु गाँली इंटरेस्ट है से सब छाड़ी आम कोरापुट अनुसार गले लोक मैंने पसंद कर सब छाड़ी आम कोरापुट लांगुएज बनवा खाली सिंगिंग ना वीडियो कोटा? वीडियो भी करिछि निजे वीडियो भी करुछि एक्टिंग भी होबो वीडियो भी करबी तापरे लेखक भी जणमी राइटर भी आ गायकर भी। एबे केतना गीत गायला? एबे 200 प्लस गायलिनी 200 प्लस? हां 200 प्लस 200 प्लस ओ माय हां की गीत 200 प्लस गायलिनी। फर्स्ट तमरो गीत कोडा थिला? तेरे बिना हम मर जाएंगे ते गाय सुनाई दो से गीत टिके बोले दर्शक मान क्षमा मांगुछि सेटा गोटे झियो विषय रही सेटा गायबा भूल। हां तारे बे हमर दसरा टाइप रो को गीत हमर बोले जोटा कि हमर परफेक्टली हमर चालू थिला गोटे प्रिया प्रिया हां गाय टिके सुनाई सेटा गीत हमर हाइलाइट हेतिला मते अरे हम इंस्टाग्राम रे 6 मिलियन भी जाईछि इंस्टाग्राम रे यूट्यूब रे तो हमर एते ये हे नथिला जे 2 लाख ना केते दौड़ थिबो सेटा अपन इंस्टा रे सेटा 4टा जिला को पूरा खलमली मचैला पर कर देथिला पूरा ते गाय सुनाई दो सुना तो। हां जेते देखिले ए रानी तो के हारी देख पर लागे नहीं देखिले ए रानी सोते ए दे मोर दिल धड़के तो काता लागे मोके भारी मीठा तो कहना मगर लागी गोला तोर प्रेम छिटा तू चांद है पूनम का तू गीत मेरे मन का एक तू ही जरूरत इस दुनिया में प्रिया प्रिया हो प्रिया हो प्रिया प्रिया हो प्रिया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे एतकी सुंदर गीत गाई छंती जाओ तो एतकी सुंदर गीत गाई छंती एतकी सुंदर कंठ स्वर भाई कर तो मते भाई को गीत भी सुना पाए बेसी इच्छा तो भाई एबे आउ घरे केमती कोन जो गीत गायला परे तो मु गोटे चासी घर पिला चाष बास भी करे घरे रही आ गीत भी मध्य गाए आ घरे भाई गोटे छोटा मोटा कंप्यूटर भी रखी सीटी रही मुझे शिखे गीत केमती करा जाए कैसे केमती बना जाए बोले म्यूजिक केमती करती आम निजे भी किणीचु से शिखुचु घर रही गीत लाइन घर लोक पूरा सपोर्ट थिले सपोर्ट पूरा सपोर्ट
ମାନେ ଘରେ ବାବା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କି ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି କି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରଟା ଲାଗିବ ଏମିତି ସେଇଟା ସଫଳ ହବ। ତ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ି ହବ। ଖାଲି ତମର ଇନକମ୍ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସିଙ୍ଗର ଏକା? ଓକେ, ନାଇଁ ଇନକମ୍ ଅଲଗା ଅଛି ମୋର। ତ ଅଲଗା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ବି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଜନେସ୍ ବୋଲେ ଆମର ଚାଷବାସରେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା କିଣିକିରି ବେପାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବି ମୁଁ କରେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାଇକି କାମ ଦାମ ଆଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କରେ। କେମିତି ଇନକମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଇନକମ୍ ତ ଆମେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ ଭାଇ। ଆମେ ଯେତେ ଠକିବୁ ସେତେ ବୁଡ଼ିବୁ। ତ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ତୁମର ଏବେ ଘର ଚଳେଇକି ତୁମକୁ କେତେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ମୁଁ ତ ମନ୍ଥଲି ବେଶୀ ନାହିଁ ଭାଇ, 30,000 କମାଉଥିବି ମନ୍ଥଲି। ଘରେ ବସିକି ବେପାର ପାଣି କରିକି ଯେଉଁଟା ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇଲାଟା ତ ସେଟା ଗୀତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ, ଏବେ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଗୀତ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ମୋ ଗୀତ ଗାଇକି, ମୋ ସୁରରେ ତାଙ୍କେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଗୀତ ଗାଇଲ ତ କାହା ସହିତ ଏମିତି ଡୁଏଟ୍ କେମିତି କ'ଣ କାହା ସହିତ ଗାଇଛ? ଡୁଏଟ୍ ମୁଁ କିରଣ ଦିଦି ସହିତ ବି କରିଛି, ରଜନ ସହିତ ପ୍ରାୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ସେ ଉମା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମର ଉମା ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକରି ବନେଇଥିଲୁ, ତାର ସହିତ ବି ବନେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ମମତା ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ତାର ସହିତ ବି କରିଛି। ଗୀତାରାଣୀ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ତାର ସହିତ ବି ଗାଇଛି। ଅନେକ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ଗାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଜଣେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏଠିକା ଡଲି, ତାଙ୍କର ସହିତ ବି ଗାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଆଗର କୋରାପୁଟର ଆଧୁନିକ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଗାଇଛି। ବହୁତ ଗାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି। ଆଉ କଣ ଥିଲ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ଗୀତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିନିମମ୍ 10-15ଟା ଗୀତ କଲିଣି। ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି ଗୀତ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କରୁଛି? ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଯେତିକି ଗୀତ ମୁଁ 10ଟା ଗୀତ ଗାଇକି ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଛି, ସେଟା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିବେକ କୋରାପୁଟିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୋର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ। 200 ଗୀତ ଗାଇଲଣି, 200 ଗୀତ ଭିତରେ କେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିଛି? ସେଇଟା ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ। ଗୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ତୁମର ଆଡ୍ରେସରେ ଅଛି, କେଉଁଟା ବାହାରେ ବାଜୁଛି ମାତ୍ର। ବାହାରେ ବାଜୁଛି ମାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବୋଲେ ଆମର କେପିଟିରେ, ଢେମ୍ସା ଟିଭିରେ, ତାପରେ ଆମର ଯୁଗେଶ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଜେବିଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଗୀତଟା। ଆଉ କନେକ୍ଟ ଫିଲ ଅଫିସିଆଲରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଉମା ଡିଜେ ମିକ୍ସ, ଉମା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ? ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୋଲେ ଆମର ଢେମ୍ସା ଟିଭିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ମୋର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଢେମ୍ସା ଅଫିସିଆଲରେ କେତେଟା ଗୀତ କଲଣି? ଏଠି ବହୁତ କଲିଣି, ମାତ୍ର ଏଠି ଗାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ପସନ୍ଦରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଟାରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟଟାରେ ବି ତ ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବା କୋରାପୁଟର ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ଶୁଣି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ପିଲା, ଦେଶରେ କହିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭାଇର ସାଗର, ସେ ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସାଗର, ତାର ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନା। ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରା, ସେୟାର କରା, କମେଣ୍ଟ କରାରି ଗୋଟେ ଲାगा ବୁଲବାଟକା କଲେ ଆଉ ଲୋକ ଜଣାଇବାର ମିଶା ପାସରା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତମର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରସା ବୋଲି ମୋର ବେଶୀ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନ। ମୁକେ ଯେମିତିକି ତଳେ ପକାଇଥିଲା ଲୋକ ମନ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିঁଢ଼ି ପରେ ଚଢ଼ି କରି ଆଇଲି, ସେମିତି ଭାଇକି ମିଶା କାମୟାବ ରହିଣା। ତୁମେ ଆଣସା ବୋଲି ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବରେ ମିଶା କହିପାରେ, କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋତେ ନିଜ ସପୋର୍ଟ କରି ତୁମେ ଆଣିଲା ଚାଷ, ଏତିକି କହିକରି ମୋର ଶେଷ କରିନି। ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ସପୋର୍ଟ କର। ଆରେ ଆମର ବିବେକ କୋରାପୁଟ ଚ୍ୟାନେଲ के मिसा पासरा ना लाइक शेयर कमेंट करो। मैं नो आर निजे चैनल खुली है। जो हमर इंटरव्यू जोटा दउछ एटा फर्स्ट ना सेकंड तमरो? मोर फर्स्ट भाई। फर्स्ट? हां फर्स्ट। अगर कोड दे नथला? अगर दिन अनेक लोक आस्थिले देबा नेबा भाई इंटरव्यू।
কিন্তু ମୋ ଭାଇ ନା ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଇନି, ଯେତେବେଳେ ନା ଲେବୁଲକୁ ଆସିବ ଲେବୁଲକୁ ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ, ଏବେ ଦେ ନା ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। 4-5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇଦେବ। ଏ ରାନୀ କେତେ ଭଲ ପାଇଲି ମୁଇଁ ତୋକେ, লা 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 লা। এ রানী মোর মন দেলি আছে তোকে, মন দেই দেলি তোকে, প্রেম হেই গলা কেবে, রই গালু তুই কাই ধরে, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या